Minsan ang gano'n. Si A ah. Smoking grenades! Hold position. Affirmative. TB. CA meron ba CA? CA. Take back the bomb. Sector Area clear. clear. Good TB work. ba patay? B side. Wala Kanina CB to. boss. Nakatago ata yan, bro. Fire in the In the hole. hole. Dulo B meron ba siya? Enemy inside. Battery ah. Sabi sa taas. Dulo B. Nice Nice shot. down taken B. Good work. B side. Move out. CA ulit. Smoking grenade. Nice shot. CA meron ulit CA ah. Enemy Enemy inside. inside. Okay, patay na. Double kill. Ba yun? Success. Blacklist. So, Fire in Fire the in the hole. hole. Smoking grenade. Grenade. HM. Smoking grenade. Enemy Enemy spotted. inside. CA. Fire in CA the ah. hole. Ay, Aray. Double kill. Take back the bomb. Late yan. San? Nandun sa C4. 58 bawas din. ano yung Larry? Ben. Bypass. Boxes. Mission fail. Global risk win. Okay lang yan. Nakapaka ko din. Silip ako sa biglang lumabas sa bench. Let's do this. Smoking grenade. Excellent. Nice shot. Fire in the hole. Pero pa yun sa agdan. ah. CA meron CA ah. Pero sa mid. Watch my Follow back. me. Smoking Smoking grenade. grenade. Bio, pasok na. Yun, sa mid. Ma-5 box. Bomb Bomb has been sticking planted at A site. 5 box. HM natin isa. Oh, top 50-50 yan. Ayun. Papasok na dyan, papasok na. Eh, yung bomb ba? Umigot ako, umigot. CA. CA. success. Blacklist win. Flash bomb. Tayo na. Ano nga ako? Move out now. Smoking CA grenade. isa. Good Nice work. shot. Fire in the hole. Okay lang nila talaga tumama. Oh my. Good Good work. work. CA pa isa pa, CA. A A side. side. Gago, nakalagpas kay Sweet. Kaya nga, nagulat ako sa ano. Double kill. Patay CA. Patay TV. HM last, HM last. HM. Second mid. Copy that. Target. Ay, ano, Ares. Ares nila. Get takbo nila. Uplight yan. Ares nila. Diyan sa mismong door yan. Yan, nandyan. Base lang nila. Base lang. Camper nila, camper. Mission success. Tapos pala sinaksak ko, no? Flash bomb. Okay lang yun. Ayaw mo dalapitan siya na lumapit sa'yo para magpapatay. Okay, move out. Smoking grenade. Nice shot. Smoking grenade. Flash bomb. Yellow boss. Fire in the Diyan sa hole. mid, dalawa. Sa CA agdan. ah.
Gogo, patay na naman ako. Si A, si A. Take back the bomb. Sa gilid, Dol. Ay, tumakbo na pala ng A. Market na. Yeah, Ayun, forward dalawa. Bypass. Market, Dalawa yan, dalawa. bypass, dalawa. Market, boss. Aray, dami pala dun. Parang open Wala. lag yung A ah. Galing pa Zero dyan, ah. Try tayo. Zero dyan, galing mid. Kulelat ako ngayon dito ah. Dito man tama ah. Okay lang, sanay naman na kami. Sorry ah. Fail. Global risk win. Dapat gano'n nga. Sa Let's A. do this. Lagi akong patay sa mid eh. Naka-article na ako lagi eh. Ayun ang si A Take yan. back the bomb. Smoking grenade! Smoking grenade. Flash bomb. Fire in the hole! Nice Nice shot. shot. Fire in the hole. Si A ah. Fire in the hole. Ayun na, LB. Dalawa. Kill! Patay. Ang piso. Yung isa hotel, last scene. Wala naman eh. Ito pala, oh. Nasa B. Ay, sa B tuloy. Hotel. Mission Natay na. success. Blacklist wins. Flash bomb! Move. Move. Smoking grenade! Take back the Fire in the bomb. hole! Flash bomb. Ay puta, si A, si A. Si A pa. Naka-artic. Nag-boxes boss. Dalawa Take boxes. back the bomb. Dalawa boxes. Forward LA ah. Baka lumabas yan sa HM natin boss ah. Bulaga. Ayun o. Andiyan na, naririnig mo na yung lakad boss. Second bit. Lakas. Market. Okay lang. Hindi sumugod. Lumabas na kanina eh. Ayun o. Winnable. Mas magaling ka dyan, mas mataas yung score mo dyan eh. Lamang na lamang ka dyan, boss. Ayun. Nice. Pumutok bigla eh. Let's do this. A side. Smoking grenade! Fire in the hole! Follow me. TV meron lagi ah. Take back the bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Aras. Ano HP ako? Tara pre, cover mo ako pre. Dito ko lagi pumipesto eh. Take back the bomb. Masok. Mm.
Bumalik doon. Sa? Doon sa kanan. Bumalik ulit doon. Talaga. Okay, hindi ako tumama. Doon ako lagi pumipesto eh. Hirap pala pumipesto ng ano doon. Tukan. Smoke and grenade. Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! Umaward. Ay gago, nandun na HM natin pre. Natin rin ng LB. Isa. Bypass dalawa. Kanan, ayun pa. Bypass. Gago Back pa. the bomb. Isa pa. Nandyan pa rin, nandyan. Wala, tapos yung pantok eh. Open yung ano. Okay, move out. Smoke and grenade. Grenade! Fire in the hole! Flash Fire in bomb! the hole. Fire in the hole! Sorry, dalawa. Fire in the hole! Fire in the hole! Top A, patay. Meron na. Tipo. C4 po, sweet lip. Open A. Copy that. Ayun o. Asian na natin o. Arco. Take back the bomb. Critical access. Blacklist with Flash bomb. Lapag nyo na lang yung C4 pag ano. Pag nasa inyo. Para makuha agad. Tapos na pala. Let's go, Global Risk. Flash bomb. Daming LA. Puro footstep LA boss ha. Puro LA footstep ha. Daming naglalakad. Eh, A side. Dami ha. Madami sa iya. Adjust na kayo. Ako na mid. yung anak ko rin. Dito ako sa ano. Fire in the Sa hole. may ikot. Negative. Pumush na ba? Yellow, tsaka ter. Fire in the hole. May minitor ba? Meron. Flash grenade. Ayun, meron yun. Fire in the hole. O, tatala hindi ko na nilabas. Yung meron. Talaga. Akin. Inasiman ko pa. Ako na nga yung binubuhat sa baba. Putang ina. Gawin pa yun. Ano, kahit anong Let's baril rock and gamitin roll. ah. Tumama ah. Ano kasi eh. Palit-palit eh. I-adjust ako. Tong inang yan, patay na no. Alam mo, tao sa mid ah. Anong tao sa mid? Yellow. Isa pa yellow. Roger that. Mini terrace. Miniter, 2 miniter. Fire in
Pasok Ayun na, na, pumasok na. pasok na. Hey, Wala nice. pasok na floor eh. Flash bomb. Top A na, top A na. Tapin na ha. Last event. May magsi-CA May nakatutok si A. Yun lang, dito kami. Bakal din ako. 58 lang. Boxes. Boxes isa. Tapi ah. Vent. Tapeo. Ayun, sa ulo sa tapeo. May vent boss ha, may vent. Iiha. Mission fail. Ay, sayang. Blacklist win. Ako na mag-mid. Lagi patay. Hindi mo kung ano galing na. Let's rock and roll. Galing na lang yung spell. Wala kayo sa mid ha. Magti-TV na lang ako. Pero mid pa rin. Smoking bomb. Smoking bomb. Ay gago. Walang nagbantay. Sige, ano. Double kill. Sige ha. Sa mid na lang ako. Tulungan ko si Hawks. Okay, tulungan ko si Hawks. 10-5 ata yung sapatos. 25k. 25,800 ata. Mahal na sapatos, 10k ang puta. May tao sa mid ah. Patay ah. Walang tao A boss ah. A site. Teka, mag-inga ako. Negative. Tangina, pares marunong mag-sniper pala to. Mahirap na naman lumabas dito. Gagana. Tana, may inip ata ako nito ah. Team, hold position. Yellow. Spotted. Yellow. Enemy in sight. Mission success. Global risk wins. Fire in the hole. Yun. Makaka 2 digits na rin ako. Dalawa na lang. Si Hawks ayaw mag 2 digits. Bigay na lang ba sa atin? Okay lang yun pre. Bigay na lang namin. Walang tao sa A ah. May CA na. Nagalaw si Sweet Lip. Ayun na, CA na. Saan pumunta? CA lang. Nagpainit. Roger that. Fire in the hole. HM pa isa. Smoking bomb. Tapi na. Bomb has been planted. Almost double. Gago, wala rin tayo. Ito ba? Ay, narinig ko nga yung siya naglalakad eh. Takot. Okay, move out. Kala ko sasaksakin ako. Kaya hinarap ako ng baril eh. Kala ko masasaksak ako eh. Nice shot. Aray ko. Panginoon, hindi ko rin. Gaya na ganyan ako kanina. Patanil lang, may patanil. Dalawa. Nandito ako mid. Nandito ako mid. Diyan may patanil. Yung bilang dito. Yan, dito yung mga kanan. Pare ko. Enemy in sight. Bombay mo, Hawks. Sala. Ayun, sumisilip na ulit. Ano akong buhay. Fire in the CA, hole. CA, ingat ah. Forward mid. Forward mid. Baka mag-save ka pa. Forward mid na yan. Dalawa yun, boss. Dalawa yun. Terrace isa. Ay, Minitor pala, Minitor. Ayun, Arrest na. Ano nga? timing.
Haris natin, boss. Arctic yan. Dalawang Arctic. Lamang ka sa harapan. Gusto niya sa Terper. Pain na pareho. Ay, na. Sa militar na, pre. Buti na lang. Eh, nasa Miniter yung last. Miniter. Nanda sa LA. Sa iyo yung narinig ko sa CA. Wala. Kagi parang narinig lang ako. Blacklist wins. Ayun na oh. Ayaw ayusin ni Boss Lut oh. Ay, napupunta sa kasahan. Ito si Hawks. Smoking Ano sa amin? bomb. Destroy them all. Sa terrace sila. Yung unang game pala parang ano lang nila. Practice lang nila. Tangin na, sa LA. Ayan na, may magmimig. Dalawa pa pa. Ah, sige. Ayun na, likod na. Ayun na, labas ang ano. Sige. ang Sana. Double kill. Excellent. C4 sa akin ha. C4 sa akin. Copy that. C4 dito ha. Fire in the Sa hole. ano? Sa ilalim. Sige, taga-babumbayin ko. Fire in the hole. Kitchen natin. Flash bomb. Tangina mo, naintinay na pala yung kabarilan ko sa may butas na yun. Sa mga baong. Ay, Let's sa go, ano. Global Risk. Kaya akong patayin. Ay, pinatay ko na. 99 na pala yun. Flash grenade. TV, may ano ba sa TV? May mid ah. Double kill. Patay na. Market. Pa-bypass yata. Forward na ba? Sa mid. Fire in the hole. Mission success. Global Risk wins. Fire in the hole. Smoking bomb. Excellent. Pangalan niya Let's ako, go, Hawks. Global Risk. Patry lang. Hindi yan. Isa. Wala ka. Sige, okay na yan. Para masubukan ko din yung daya na itong right click na to. Yan pala kayo dalawa. Enemy in Ibang kayo dyan. sight. Gago, patay ako. Dalawa mid. Isang 95, isang 50. Sayang. Bypass ko isa. Patay. Missing yung isa. Baka wala nang LA eh. Camper yan, Sa akin camper. lang yan. Lahat naman ng butas Bomb pinasukan spotted. natin. Camper yan, camper. Lahat ng daanan, dinaanan. Ayun, Alas dulo. lang. Success. Global Risk wins. Sabi sa'yo, Oxy, gamitin mo lang yung barrel ko, makakapatay ka eh. Okay, move out. Hindi yan. Yung M4. Ay, M4. Putik yan. Wala kaya kasi sabihin mo kasi kung hinihiram mo. Akala ko M4 yung ano. Smoking bomb. Okay nang ina, ito mama talaga. Ayun, kanan mo. Kanan mo. Fire in the hole. Lambot kita ako dun. CA meron. Roger that. Forward boss. Mid. Pangrinig ko. Dalawa pala. Fail. Blacklist O, wins. tatlo pala. Oh, ito boss M4. Tapos Gusto mo wala. mag- Okay, move out. Gusto mo ba maganda?
Car, gusto mo mag-car? Kahit ano. Oh, wag ka na mag-car. Baka matalo tayo. Ayos ka, tatanong-tanong ka. Fire in the hole! Forward mid. May forward mid. Watch my back. Roger that. Uy, gago. May nakukuhang heal, boss. Excellent. Fire in the hole. Narinig ako dito nagkakar kanina. Ito, balo, nandun ako sa baba na hagdan.